Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Genesis 16 and verse 13. Inspirasi hari ini dari Kejadian 16 ayat 13. She called the name of Yahweh who spoke to her. You are God who sees. For she said, have I even stayed alive after seeing him? Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Here Di sini we see about the story of Hagar. kita melihat tentang kisahnya Hagar. Hagar is an Egyptian servant maid of Abraham. Hagar adalah hambanya Abraham berasal dari Mesir. And she was a person who learned the names of God and even about God. Ia adalah orang yang juga mengetahui nama-nama Tuhan. But what happened Tapi apa yang terjadi when she got conceived saat by Abraham? ia hamil oleh Abraham? Sarah chased him out Sarah minta supaya ia diusir because she was despised in her eyes. karena Hagar menghina Sarah. Now, Hagar doesn't know where to go. Akhirnya diusirlah Hagar dan dia tidak tahu harus pergi kemana. So she was just wandering Jadi in the dia wilderness. hanya berjalan berkeliling di padang gurun. And then the angel of God appeared to her. Dan malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. So what happened? Jadi apa yang terjadi When she was in the wilderness, saat ia di padang gurun? the angel of God appeared to her. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya And he told about her past, the present, and the future. dan mengatakan tentang masa lalunya, masanya saat ini, dan masa depannya. He clearly explained that you're running away from your master. Dan dia juga jelaskan kamu melarikan diri dari Tuanmu. And he said, you're pregnant. Dan dikatakan engkau sedang hamil. And about the future, he said. Dan tentang masa depannya juga diberitahu. And she know this is God. Dan Hagar langsung tahu ini adalah Tuhan. And she called Atau dari Tuhan. the God who sees, El Roy. Dan dia sebut tempat itu di mana ia bertemu dengan Tuhan. Dia katakan tempat itu El Roy. Hallelujah. Haleluya. So El Roy means God who sees me. El Roy berarti Tuhan yang melihat aku. Hallelujah. Haleluya. Just think. Coba pikirkan. She's an Egyptian woman, Dia a servant. adalah seorang hamba dari Mesir. Just because she carries Abraham's child, Karena ia mengandung anak Abraham, God took care of her. Tuhan memelihara dia. Hallelujah. Haleluya. Even today, Bahkan hari ini, you are carrying the Son of God Himself in you. engkau membawa anak Allah sendiri di dalammu. So for sure, Dan pastilah El Roy is watching over you. El Roy akan melihatmu. He goes wherever you go. Ia pergi kemanapun kau pergi. And He watches over you. Dan ia mengawasi atau memperhatikanmu. And He shall bring you to your destiny. Dan ia akan membawamu ke tujuan yang ia telah tentukan. Maybe you don't know your future. Mungkin kau tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Maybe you don't know about your business, about your Tentang job. bisnismu, pekerjaanmu. And totally everything is bleak during this corona time. Apalagi selama masa corona mungkin kelihatannya semua seperti suram. But remember Tetapi ingatlah, to call every day on El Roy so that He can guide you. senantiasa memanggil El Roy sehingga ia membimbingmu. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan You are Yesus. El Roy taking care of your children Engkaulah El Roy yang senantiasa memelihara anak-anak. because you see Karena your engkau children. melihat anak-anak. Lead them and guide them Pimpin dan bimbing mereka. in the difficulty, Dalam masa-masa sulit in ini, the pleasant time, maupun masa-masa yang penuh sukacita. wherever, whatever they do, guide them and Dimanapun dan lead them and kapanpun. take care of them. Pimpin, bimbing, dan pelihara mereka. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang Lord, we besar. pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen.
Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.